માણસ ઘણા ગામનો એડે આમ નારાયણીના એમ હું પ્રોબ્લેમ થતી કોઈ પણ મૂડ નહીં લાગતું પણ મૂડ નહીં લાગતું પડવાનું મન નહીં લાગતું સ્કૂલે જાય સ્કૂલે એક દાડો જો ને એક દાડો જવું એક દાડો જાય ને એક દાડો જાય એમ અચ્છા હા બરાબર પણ બે તારે ફોન પાસે લઈને બે ફોન તે હાવ પાસે લઈને બેન હાવ હા પછી પેલો વિમાનમાં ના ફોન વિમાનમાં મેલે नहीं मिलता है विमान में तो टन टन घंटी वाजिश करती है यहाँ का डिस्टर्ब किधर से करता है तो पास तार मन था तो है ऐसे 500 ग्राम से वीडियो नहीं 500 ग्राम में पास वीडियो जो है હાવ ફૂલ વિડિયો જો જો 500 ગ્રામ એ શું કહેવાય 500 ग्राम नहीं खबर पड़ता तो सर आजकल 500 ग्राम उससे वापरे डफोड़ सोशल मीडिया में जमाना એમ કે લપોડ और हाँ हाँ इंस्टाग्राम हाँ यूज़ और हम वीडियो जो है હા ઇન્સ્ટાગ્રામ एक सेकंड में दाना जवा दे 8 खेलेगा फ्री फायर जेणा जेणा गुगरा वागता था हे बपो आवो डबले जावा हाँ खबर पड़ गई मैं वो ते पा कौन शुरू बे મેં પાસે રાજુ નાગુ हास बे कई कहवाय वो नहीं ते वेम है सी कई कहने माते મેં વેમ તે લાગે રાગી ફોન ને ભળી કરે પણ तारे वेम है बराबर है एक दोस्तार है तार स्कूल में नहीं आपतो पाछो ये खाली एम ज हाथे रहे स्कूल में भणवा नहीं आपतो है अणा से सिक्किम तो गपड़ू कीधुं लागे यो मैं हाँ मोटो नहीं थाय एम करीने बाकी भणवा तो कम्प्लीट है मैं हाँ वधारे पेला आगळ नहीं बढ़ी जाय एम करीने कीधुं है बाकी ताय भणातो नहीं ने काम करजे पेलो પાંજરો आवे ने विमान यू मेल दीवानो के फोन है के फोन असी पास मेलवानो पण ए પાંજરો आवे विमान बंद कर देवानो घंटी वाजे ने टर्न एमनी तार असी दिमाग खसके ने टर्न एम दे એટલે ફોન એક સિસ્ટમ મેલ દેવાનો ને પછી વિદ્યુત કરવી પડે પણ પૈસા આવે ભાઈ પૈસા હા પૈસા એમ ખીંજામ રહી પણ એવા નહીં રહેતા એમ નહીં રહે હા તે 5,000નો ખર્ચો થાય ઓકે બાકી તો પણ તે અસીક એમ છે બાકી અસીક સૂર્યનું ધ્યાન કામ આલવાનું હવે હા સૂર્ય મેળું ધ્યાન લે એવું बाकी तो सूर्यचरण असीक वधारे फोकस करे स्कूल में जाए ने बेसाणनो बे एम करीने सोपड़ानो मुणको आले स्टेल हम खुद मुणको आले एम करीने नमीन बेन एम जोए पाछो अरे इमेज हाँ असीक ध्यान आलजो पण वान ने गान लाल कर नाखे मास्तर खबर राखजो हारू जोड़ आराम पड़ी जाए तुम्हारे પીડી પાઈ દીયો ને કે आ अगरबत्ती है पियाड़ो जो जल्दी